Apoy na kayo na bro. 4 to 5 hours nga tungas tanan nga dalan ang among gisagubang sa among dito sa pagsaka sa summit sa the highest mountain peak in the Philippines, ang Mount Apo. After na mo nabaha, nangabasa sa ulan, pag-abot na mo dire sa Camp Reyes mga kalaagan, sa among day 1 sa pagsaka dire sa Mount Apo, wala gyud mi pasagdi sa among tour guide mga kalaagan, nangita gyud sila og pwesto kung asa mi makapahulay, makabutang sa among tent para makatulog og sayo, kay early pasad kaayo may mobaklay para padulong sa summit pagkaugma ani. So kung inyong makita mga kalaagan, nag-prepare na og panihapon ng mga tour guide para makapanihapon na ang tanan, makapahulay og sayo, kay kinahanglan jud mig energy kay ugma mubaklay na pud mi padulong sa summit. Dito na mo diri sa Mount Apo mga kalaagan, and sad to say wala jud mi nakadayon sa among plano nga 3 AM mugikan na mi diri sa Camp Reyes baklay dito sa summit tungod kay ang among mga kauban basa pod ang ilahang gamit, mao nang naabtan jud mi og kabuntagon mga kalaagan. Pero bisan pa man sa mga plano nga wala na sunod, excited jud gihapon kaayo ming mosaka padulong sa summit. Kami ang pinaka-late nga batch nga mosaka karon sa summit mga kalaagan, kay 8 AM na gyud mi nakagikan diri sa Camp Reyes. So, pero dapat man gyud ani ang nahitabo mga kalaagan is 2 AM or 3 AM nagsugod na jud mi og baklay gyud ani padulong sa summit kay para nga makaapas pa gyud mi sa sunrise. Pero tungod lagi kay among mga kauban nga basa ang ilahang gamit, dili gyud kaya mga kalaagan nga mosaka kag 3 AM diri sa summit kay grabe jud kabugnaw unya. Imagino na nimo mabasa ang imuhang gisuot, mao nang nagpabuntag na lang jud in taon mi mga kalaagan. Pero bisan pa man ana, excited jud gihapon kaayo ming tanan, labi na gyud ning mga first timer nga makaabot gyud ta dito sa summit kay mao jud na ang atong pinaka goal nga atog yung kanang ma-face gini siya nga challenge, og isa gini sa among pangandoy ni J Lord no nga makasaka gyud sa Mount Apo. So by the way mga kalaagan, ang ako yung mahatag sa inyo nga tips diri kung musaka bitaw mo og Mount Apo no, base ra pud sa akong mga gipang research na nanaw pug og mga vlog mga kalaagan, ang mga gamit jud ninyo kinahanglan gyud na siyang i-secure kay time to time jud na ay ulan diri, kinahanglan gyud ninyo ipang putos, ipang sulod ginag ziplock, and pagdala jud mong raincoat mga kalaagan no. So kaning dalan nga inyong nakita nga nagsubay bitaw nga nag-block, mo na mong agian mga kalaagan no. So as you can see, walay dagkong kahoy diri, dili gyud siya pareha mga kalaagan sa day 1 nga mong naagian nga sulod gyud siya sa forest. Ang kaning pasumit mga kalaagan, nanay gyud ka sa mismong bukid sa Mount Apo magkamang-kamang. Unya medyo lisod gyud siya ginhawa mga kalaagan no, kay kung magkaduol naman di ay ka sa kanang pinaka-peak na gid bitaw or above sea level na bitaw gid siya ang kahabugon, ang oxygen pod niya kanang magkagamay ba, like maglisod pug kaginhawa no. So mao nang wala gi lugar diri ang pagpaluya-luya mga kalaagan no. Kung once nga nag-decide ka nga mosaka og ingon ani kataas nga bukid, kinahanglan gyud nga ang imuhang fighting spirit 100% gyud na diha mga kalaagan. Kami ni J Lord, tibay at lakas ng loob ra jud ang among balon ni J Lord ani mga kalaagan no. Bitaw no, before mi nagsaka gyud aning sa summit, nagampo jud mi diri sa dalan ni J Lord mga kalaagan, kay nangayo gyud mi og guidance sa Ginoo kay first time gyud mo ning gibuhat unya mo ni pinakataas nga bukid sa Pilipinas no. So kini diri nga part mga kalaagan medyo technical na gyud ni siya, nanagyoy grabe na jung kamang-kamang ani nga side, murag 3 hours naman siguro ming nagbaklay ani. Kamay na lang kay among tubig guys. Kamay na lang kay among tubig. Inlayo pa kayo mi. So wala ra bay tubig gid diri nga masaguban. Oy. Porto na sa taas. Na dabi kay pang uhaw naman tanya gamay na. Ito bahin ta bahin. Siguro pa siguro.
Grabe. Kayo dito makasakanog kanang Grabe yung tipid na mo sa among tubig ani mga kalagan kay murag 30 minutes to 1 hour pa man siguro ang among makuhaan og tubig ani na ay kanang tubod dito sa unahan no. So kini siya nga part medyo hadlok gyapon siya diri mga kalagan kay kung inyo makita mo gunit-gunit na jud ka aning PC na mura na jud kag si Tarzan aning maglambitin na jud ka ani no. So careful gid ka diri mga kalagan and medyo nagpingit na gid ko diri nga side kay kanang kapoy na gid kaayo warag sumhan akong tan-aw sa dalan bitaw nga grabe jud tungas mura jud kag nikat-kat og lobi sa katungason tanawar gud na ninyo na ano ay mga PC nga kanang mahawidan ninyo mga kalagan pero dapat gyud nga kanang makapanggunit jud kag maayo no kay lisod kayo mahulog tas kanang pangpangwa joy laing mo punit na to diri so mao nang laban lang gyud ta kay wa may nagsugo na to ani kung bansalan trail mo mga kalagan mo ni siya timailhanan nga duol-duol na gid mo sa summit pag makaagi na mo aning mga PC unya pag abot ani sa unahan mga kalaagan ay dako na jud among pasalamat ani kay niabot na gid mi aning kuhaanan og tubig unya napod mi naabtan diri nga tour guide nga iyapong gipangkuhaan og tubig ang iyang mga bisita or yang mga guest no. So kung inyo makita perti jud kalimpyo og ang tubig diri mga kalaagan mura jud siya og gikan sa freezer perti jong bugnawa no. So nang hilamos gid ko kay para nga ma-refresh akong gibati gamay ba tanaw ging tubig mura gikan gid sa freezer no nag ice gid na siya and kani nga part mga kalagan di jud ko kalimot ani kay grabe na jud kaayo kakapoy akong gibati ani imbis bitaw kanang duol na bitaw unta mi naka-feel na gid ko og mura na jud ko kakuyapon sa kakapoy kay murag 5 hours gid mi nga nagbaklay ani nya imagine nimo tungas pag gid na siya tanan mga kalagan diri na jud ko naka-feel mga kalagan og grabe gyud kaayo kakapoy and mahadlok jud ko nga makuyapan ko diri kay di pud ko ganahan nga makahasol sa akong mga kauban and kana manggong duol na jud kaayo ka mga kalagan diya na gyud murag imong lawas ba magkaanam na gyud og breakdown pero wa jud ko ni surrender nagampo lang gyud ko sa Ginoo nga makaabot gyud ko sa summit. I can't believe ganiabot ko dire. Hangtod karon mga kalagan dili na ko ma-imagine kung giunsa gid nako pagbaklay giunsa gid namo pag-survive ni J-Lord as first timer unya Mount Apo pagid ang among una nga gisaka nga pinakahabog nga bukid sa tibuok Pilipinas mga kalagan. Salamat kayo sa Ginoo kay gitagaan jud mig maayong panglawas wala gid mi na injury sa amuang pagsaka diri jud nako na prove mga kalagan ug unsa ka powerful day ang atong mindset no nga kung imong hunahunahon ang usa ka butang usa ka damgo nimo or usa ka dream nimo nga makaya jud nimo ma-overcome gyud na nimo ma-success gyud ka sa imong mga plano mga kalagan basta di lang gyud ka mohunong padayon lang gyud ka moabot ug moabot jud ang imong gipangandoy. Mukis. Kita ko sa video mukis.